ओडिशार मीडिया आपन को चारणी आठणी नेता सजईदेव आमे तो चाउल किणी खाऊँ तुम सिनेमा हल फांका पड़ो 2024 अप्रैल टिकेट नेल एमती संगठन कल 8 दिन भर 80,000 भोट आज्ञा से भोट बैजयंत पंडा से भोट बीजेपी देखो प्रथमे नेता माने मीडिया को डाकती मीडिया कौन सी नेता पाक आगुआ जाएनि किंतु नेता प्रचार कला मीडिया वाला ठीक कांधे हाथ पकई कथा हे जिते बड़े नेता गोटा भूल कर भाइराल होगा से सागे सागे मीडिया को गाड़ी दौरान मु भावुँ आपण मैंने जिते बर्तमान बैट नौ नेता मान आफिडेविट आणुरी जे भविष्य आम विरुद्ध में तुम पदुटे कहबनी कहीं कहला भाया कहले चलो ये किसी कहते मीडिया ठीक भाव में कम करूनी आम एकमत रोचु केतबेले बहुत समय बड़ बड़ गणमाध्यम ठीक न्यूज परिवेशन न करी बुले बांकी खबर परिवेशन करूँ तेमे कह चारणा आठणा ताको चाउल किणा माने मु भावुची सी बोधे क्या मीडिया भावुं कौन भावुं आम जानिनु अवश्य गोटे गीत भाइराल होता बड़ घर लो बेटी लो गोटे गीत भाइराल होता मुझे भावुची सी गोटे बड़ घर जुआई गोटा करके गोटे गीत टी भाइराल कले भल हाँ कहीं अरिंदम रायकर परिचय सिनेमा जगत रे जेतिकी तांकर सबुठारु बड़ परिचय है सी बबी दासंकर भिणी जो गत 15 वर्ष धरी 2009 मसीह 2024 पर्यंत 15 वर्ष परिश्रम कले भी बीजेडी टिकेट देला नहीं कहीं बीजेडी टिकेट देला नहीं मु भावुची बबी बाबू बोधे जानी सारी जे तांको भिणेकर प्रकृत में नेता हबार योग्यता नथिला एवं एबे जो सालेपुर टिकेट पाइले से टिकेट ऊपर जो पाई साइला पर बड़ नेता देखे होउछंती से मध्य बुझिबा दरकार जे सेतेबेले बीजेपी रे टिकेट नबाकू लोक ही नथिले प्रकाश बेहरा टिकेट नबा कथा बीजेपी रे थिले लोभरे पड़ी से बीजेडी रे पळेले दल देखिया हठात क्या पाइबो क्या टिकेट देले चलिबो सेपटे तेणु दियो गोटे अरिंदम बाबू को दे दियो हो 2024 मार्च रे बीजेपी रे मिसिल 2024 अप्रैल टिकेट नेल एमती संगठन कल 8 दिन भर 80,000 भोट आज्ञा से भोट बैजयंत पंडा से भोट बीजेपी तेणु इतिमध्य प्रकाश बेहरा जो बीजेडी छाड़ी बीजेपी को आसिले सेतेबेले आंकर टेंशन होगा कौनटा करी तेणु गोटा कलिकुजिया करी बाहा गोटा बढ़िया सुना बड़ा भी पिंधि ताकू रंग देखे देकी निजे निजे ऑडियो रेकर्ड वीडियो रेकर्डिंग कर अरे तमरी कर्मी देते वीडियो मत कहतु कौ मीडिया वाला थे से वीडियो तांकरी कर्मी भाइराल कले तारी भितर नकारात्मक मंतव्य आसला मीडिया हो गला आठना चारणा ओटीवी सांबादिक सागर से 1-to-1 कले सारा ओडिशा जानी ओटीवी हूँ बीजेपी समर्थक बीजेडी कट्टर विरोधी से बीजेडी मुखपात्र मैंने से डायस को स्टूडियो को भी जाती ना आज सी हो गले बीजेडी मुखपात्र मु कह कथा तुम एमपी होती बैजयंत पंडा टे बैजयंत पंडा को फोन करके पचारूना आज्ञा आप बीजेडी ना बीजेपी कहतु तेणु मु जानीदेली मीडिया मैनेजमेंटर कैपेसिटी नहीं सांगठनिक दक्षता भी नहीं नेता हबार दक्षता भी नहीं तेणु जो मीडिया को चारणा आठना कहले किंतु आमे तांको चेतावनी दौचु आशा करुचु अरिंदम बाबू आउ गोटे लाइव आसिकी भूल मागंतु नहले ओडिशार मीडिया आपन को चारणी आठणी नेता सजईदेव आमे तो चाउल किणी खाऊँ तुम सिनेमा हल फांका पड़ो अरे डर लगुच तुम सिनेमा हल सिनेमा चलुनि बोली सिनेमा करिया को डर लगुच तुमठू टिकी टिकी आर्टिस्ट मैंने सिनेमा करी बर्तमान हाउसफुल करी कोटी कोटी टका रोजगार कले तुम से भी दक्षता ना खाली बॉडी देखे देकी तुम नेतागिरी कर बॉडी देखे देकी कहूँ मु बड़ बड़ हिरो तेणु आज्ञा तांकु केबे फिल्म मिलू नथिला मझिरे से कौन करथिले जेहेतु तांको माने बबी दासंकर बहुत टंका रही एवं सेथिपाई सेही पैसा रे निजे गोटे सिनेमा करथिले तांकर मझिरे सिनेमा जमा चलिलानी तेणु सिनेमा मिलियो किंती आज्ञा सिनेमाटी चलिया पाई तमर गोटे माने आर्टिस्टिक स्किल रहा दरकार एमाने जो कलाकार केवल बॉडी सुंदर चेहरा देखैकी आसीथिले किंतु पब्लिक रेस्पॉन्स जो आसला दर्शक रेस्पॉन्स आसला आंकर आउ भल है बाबूसान केते गोटा इनकम कर गोटे फिल्म रे आपण देखु अनुभव महांती भी संस्था चलई ताले तुम संस्था कहीं चली पारुनी एत हीरो चलाउछंती अरे अरे भाई आपण जो प्रश्न पचारिले तांकु कहा सुरक्षा नहीं
ତାଙ୍କୁ କେହି ବଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ନିଜକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଆମର ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ପିଲା ଆସିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ଏମିତି ବାହୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ, ମଝିରେ ଥେଳ ଏମିତି କରିଦେବେ, ମାନେ ଯେ ମୋର ଏମିତି ବଡି ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କାଳେ ବିଜେପି ସିଟ୍ଟି ମାଡ଼ି ବସିବେ କି? ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଯଦି ବିଜେପି କି ପଳେଇ ଆସିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଥୁଆ, କାହିଁକିନା ସାଲେପୁରରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ରହିଛି। ଇଏ ଦେଖିଲେ ମୋର ଅଖା ଗଉଣି ନାହିଁ। ସେପଟେ କଟକ ବାରବାଟୀ କଟକ ଗଲାବେଳକୁ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଉଣ୍ଡିକି ବସିଛନ୍ତି ଚେର କାଟି ଦେବାକୁ, ଅନେକ ନେତା ବି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଟିକେ ବାହୁବଳୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଏଇ କ'ଣ ବେଶୀ ତେଲେଙ୍ଗା ପିକ୍ଚରଟି ଦେଖିଲେଣି ଆଜିକାଲି। ଆମର ଦେଖିବେ କପି ପେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ତେଲେଙ୍ଗା ପିକ୍ଚର ଦେଖିଦେଇକି ଏସବୁ ନିଜକୁ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ରାଜନୀତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ଫରକ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଅଭିନେତା ନେତା ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁତକ ମାନେ ତା ଦେହରୁ କହିବି ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନେତାଙ୍କ କଥା ବି ଟିକେ ନାକୁ କହିଦେଉଛି, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ରାଜନୀତି ରଣନୀତି, ସଂଗଠନ ନାହିଁ। ବେଗୁନିଆରେ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ଏନସିପି ସାଙ୍ଗରେ କରିକି ତାପରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ହିରୋ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟିକେ କ'ଣ କି ସେଠି ସାଉଥ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ସଦର୍ଣ୍ଣ ବେଲ୍ଟଟା ଏବଂ ସେଠି ଟିକେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଲିଙ୍କ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ହିରୋ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବି କରିଥିଲେ, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ବିଜେଡ଼ି ହାୱାରେ ଜିତିଗଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। କେମିତି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ହରେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ବିପ୍ଳବ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ରାଜନୀତିକି, ସେଇ ହାରିଲେ। ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠକ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଟିକେ ସଫଳ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ବିଜେପିକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ହାୱାରେ ଜିତିଗଲେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲେ କମ୍ ବୟସରେ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଗଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଜିତିଗଲେ। ତାପରଠୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିନେତାଙ୍କର, କାରଣ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଉଁ ଭାଗୁନି। ଅତୀତରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଧକ୍କା ପକାଇଥିଲେ, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନେତାମାନେ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନ ଦେଖେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବା, ଲୋଭ ଥିଲା ଭାଇରାଲର, କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲଟା ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କିଏ ଦାୟୀ? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଦେଲେ ମିଡ଼ିଆକୁ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଥାଲାପତି ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ, ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦୂରର କଥା, ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖନି। ଥାଲାପତିର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କି। ଆମର 150 କୋଟି ନୁହଁ, 1.5 କୋଟି ହେଲେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ହିରୋଙ୍କର ଅଧିକାରେ ବେଶୀ 10 ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଭ ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକା ପାଉଛନ୍ତି।